Ini gitan. Open na. Buhay na. Buhay. Ang bali. Wala akong kamote. Nahulog na. How do we make it tighter? Can you make it tighter? Make it. Where? Wrap it. Backwards? Bira. Ayaw, Forward? patang-tanga. Bira lang. Backwards? Then? Tapos ilak. You lock. Huh? You lock it. Ay, wala pa din na. Ready? Plaster. Malambod oh. Ay, dali. Ay, off! Ana sa dali. Ano iso dali? Sulod. Nahulog. No, what? Ngalid ba si... Ay, puro. Ay. Isasaksak. Ow. Bonsai. Didn't he Ano, know? binawa? Ha? Ang binawa? Dili ka na. Ay, ito. Nalambod man. Ay, nalambod. Kristal niya. Ay, dara. I-follow ni asa ni. Oh, i-follow. Sulod dali. Kitahit na lang ako. Next. Asa siya sa here. Next. Ready. Where? Give it to me. Kuhaan niya akong nakuha sa bracelet na ko. Where? Ina, i-down. Kanong black? Kanong black na wire ba? Eh, tang-tanga. Kanyan ba? Di. Wala na. Open. Napay more scramble. Ay, manalis. Sa. Limutan eh. Yeah, open. Pero mag-push dito. Uy. I-push to tarong ka. Push. Okay na? Yeah, Okay. 5%. Buhiin na. Then? Wala pa rin. Stop. Blood eh na ma. Blood pressure. Tapos ang vape. Okay. Kaya
okay lang. Nag-stop na. Mm. Ilang mo 158. 100 sa baba. Yung ubos. 58. 58. 86 ang ubos. Kaning heart pa niya. 86 day. 158.